ba? Barkada. 10 seconds shot clock. Tira! Yun o! Bye! Ay, naka-record! Go, Sir Jay! Boy, bebenta ko sa iyo yung video na yun, ha? Tuwa na yun, nakatama pa si Sir. Nine minutes and 55 seconds. Ganap na ganap si Sir James. May patakbo pang ganap. Nakakatulog na yan. Go, kuya! 10 seconds shot clock. Kaya na David yan. Ayan! Talaga! Nakabawi na. Change favor. Boy, lamang nga sila, boy! Paano nga ikaw? Boy, na-time out ako, boy! Time out yan. Next possession, time out. Lamang na sila. 9 minutes. Time out. Okay. Pakamahin tayo sa video. Hoy! Hoy! Oh, Sir! Kalma! Kalma lang! Tatakot masaktan si JBN. Tatakot masaktan. Abel. Nice! 8 seconds shot clock. Eight minutes. Go, Sir James! 10 seconds shot clock. Sayang naman si Barbs! Iwan nyo lang si Fernan saka si Perdi. No. Sa 5 minutes siguro. Marty, tanong mo kung 5 minutes palatan nyo. Ang iwan nyo si Fernan saka si Perdi lang. Sa 5 minutes, ang iwan nyo si Perdi saka si Perdi saka si Fernan. 7 minutes. Sa 5 minutes yung kunin. Sir, kanina ko pa natuto. Sir Ferdy, kakakaryoka. Boy, tapusin mo yan ba? Huwag ka mapapalabas. Wala na yan, sustansya si Sir. 6 minutes. Ay, gusto ko Sir Ferdy. Naka-block pa.
23. Balik na no. Legend na talaga. Legend of the Blues. It's 3 seconds, boy. Habol. Atinin nyo na kaya. Pito. Habol kayo. Ay! Ay, pinasok ko na si Edward na. Bang! Ayun, kakunti na lang. Dapat pasok muna nila yung player nila bago sila, hindi nila pinapasok lahat. Masyadong siniseryoso, no? Sinasagad masyado. 10 second shot lang. 5 second shot lang. Four minutes. Depensa lang, depensa! Kaya, konti na lang. Ay! 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 Bye! 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 Sanay pala si Edward. Nagkasalo siya, ano? Go, Sir Ferdy! Baliyahan yung magamak. Baba na, baba na, baba! Palang. Dalawa, dalawa! Bato, bato! Muntik pa. Oo, lima na lang yan, depensa lang, oh! Lima lang yan, lima lang! Pinasaro, sayang. 2 minutes. Yun! Tatlo! Na, konti na lang. Konti na lang. Ayan o. Nakapaw ni si Ito. Oo nga, oo nga. Tira! Last 1 minute. Ito na score. Oo, paano yun? Ibebenta ko sa kanil video.